হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। আর ভালো না থাকলে भी ভালোই থাকতে হবে, বুঝতে পারছো? तो যাই হোক, ভালোই আছি। तो नमस्ते दोस्तों, अन्नपूर्णा अपर्णा। तो आज जो है मैं बना रही हूँ आलू का टिक्की। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आज तैयारी करके रखा, अगले बार आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, हमेशा ना सपना सपना ही रह जाता है इंसानों का ज़िंदगी, चाहे जितना भी कोशिश करो, वक्त से पहले कुछ नहीं आता है दोस्तों। তো বন্ধুরা, জানি না আমার সময়টা কবে চেঞ্জ হবে, কবে কি হবে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বন্ধুরা। অনেক দিন, 2 বছর থেকে लगभग 1.5 বছর হয়ে গেল মেহনত করছি, কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানি না আমার কি কমি আছে বলো তো তোমরা সবাই। আমি জানি না বন্ধুরা কত দিন লাগবে, কি হবে, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। क्यों मैं अपना लाइफ में आगे नहीं खड़ा हो पा रही दोस्तों। इतना कुछ सपना है, मुझे घर बनाना है, कितना दिन लगेगा मुझे नहीं पता दोस्तों। तो जो भी है दोस्तों, इतना बोलती हूँ कि दुआ करना कि इस साल के अंदर मेरा सारे कुछ हो जाए, बस भगवान ये सपना पूरा कर दे मेरा। तो বন্ধুরা, সত্যি বলছি যে আমার স্বপ্নটা যেন পুরো হয়ে যায়। একটা মেয়ে মানুষের না বাপের বাড়ির কিছু পাওয়া যায় না শ্বশুর বাড়ি, একটা এমন একটা মেয়ে, ও যাতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এত চেষ্টা করছে, কিন্তু স্বপ্নটা পুরো করতে পারছে না, কেন জানি না। কি দোষ আমার কপালে লেগে আছে বলো তো তোমরা। तो दोस्तों, दिल की बात किसको बताओ, आप लोग मेरा दोस्त हो इसीलिए बता दिया। दुआ करो कि इस साल के अंदर सारे सपना सबको पूरा हो जाए मेरे साथ साथ। আর বন্ধুরা, মনের কথা বলে দিলাম, তোমরা সবাই মিলে আমাকে সাপোর্ট করো, হেল্প করো, যাতে আমি তাড়াতাড়ি আমি নিজে পায়ে দাঁড়াতে পারি, বুঝতে পারছো? টাটা, বাই বাই, ভালো থাকবে সবাই। আমার কিন্তু কাটলেটটা রেডি হয়ে গেল।